Hi guys, today my video is about my jackfruit guys. So today guys we have a 2 pieces of jackfruit. They are very smoothie guys. Then Tata she want to climbing that one for my jackfruit guys. See guys, ha? May bangag? Aw kani gi kuan aliwang. So this is the sologan. Oh my goodness. And the one is there. Saka Tata, she's climbing. Look at my chicken guys. Is want to eat. Kaya ni mata. Sagday lang matagak tayo. Kauno na bitana. Ay mo sa loob. Di ko bahala na lang kay din nata. Sa ulo mo. Malit mo. Di na ko kaya nito eh. Makaya din yung magkugos na. Bugat anak. Ha? Bugat na. Kung kaya ni mo, murag makaya na ako. Dadan lagi. Buhian mo. Hitag. Buhian. Hitagak na. Bisabak na ako. Di ko ano hinuon. Wow, bitaw. The one is, we need to give also that one. But that one will open because we have something damage for bugs, guys. Very big na. Mau na ni. Basta hinog na. So it's very okay, guys. Ano na? Butay nag-oil ang kutsilyo. So we need to put the oil, guys. Ikon katong hook. Kaya na ikuan sa oil. Kaya mo rin na iko ang flora. Ihugas. Nawa mag-anay. Tago. Milagro puro sa naitang kiwan ko sa nanilay. Puro ano ni. Sige. Gusto hati sila kuan malit. Kaya ka na ilalibit alhan na niya. Siyang gitik santa kay nahalinan mo ko sa una. Ako nang hatag nila ba. Pero sige nagbalik ang nanay oy. Kung na ino nanay nga ibalik yan nanay. Ang makakwarta ba? Di mo kumukha na nita? Di ko kana ni. Hindi. Sa. Si Jan, diri ako ni putli diri. Diri dapit ito tayo. Mabita, wak mas Laila pagkaroon karik yung Laila. Sa sunod na lang ka. Kung nahinog. Unsa naman ni akong iro na sige naman ni. May duki di. Ano pa ni usig naman po. Si Flora din magsamok-samok og baligya. Wala siya. Kaya maingong ramang ko. Bla bla bla. Ako ra nang paibog. Bing. Pa ibang baligya. So paibog ra na nako Flora. Kay naay lang. Ha? Asa ibilin. Ito nga ako nota. Tay pa ha. Kana lang kang lamuan na lang ni. Kana isira bahinan yung ite. Mali. Ay daw to. Kana yung gigunita na. Tilawi ko na tatang isla. Tara. Isa kayo naman. Tamis. Dito ka na ba sa gamay?
Sige, kaya buo ka. Sa gamay ra ba? Pwede bang kamukhaon sa gamay ra? Kung ikaw na pas mama, ako naman natagan ano. At tumang ko mama natag. Dako pa di ani itong nalata din hindi sila Jason. Lata na kayo. Ay, daot na. Daot. Ay nala na. Part mo daot. Ano pa yung makuha? Tunga lang din may aring karin po ta, oy. Tagal lang to ta, ikaw lang hatot ta. Turtur sa balay. Kasi lang maribel na hinggan pag nangka, gibaligya man nila. Balik ito. So! Di pa sila hiling ng kagkaon. Ano kan kisan? Pun ilan is kang jandril. Ha? Pun is kang jandril. Ay ko lang. Kari kang karin. Karin. Paghiwa og ka ng tag 20 talibon. Si Karen naman purong usa. Hindi sila kay. Eskwela. Si kay ra. Dudot. Doa sila doon, nagita na nagmotor. Busog Diyos ko na ni. Bibang naman bibang. Ano ka na? Kasi may hatog o na. Kasi notebook ka ng kuanta ni Tata, she's delivered the neighbor. So look at my chicken, guys. They are naughty like me, guys. You know, guys, that I'm going there. I'm go there in Cebu. There's Janril here. You know Janril what's he doing? She killed the chicken. He killed the chicken with her friend, guys. So that's life for Janril here. So kunin na lagamay. Di na ni mo pod madano. Yeah, mada. Itaklob na lang des pikas niya. O ka renigo. Para malok do nimo. Ano rin ko ani? Natag 20. Kay si GB mo rin ito gapon, makakaon po ani. Ili ba ito GB po wifi? Kana. Una kang bansi kay ko. Ang karila ng okay. Siya ra mausa. So sharing the blessing, guys. We need to give it for the neighbor. So Tata, she's delivered. Hey, look at my chicken, guys. Hoy, 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 hoy. Chicken there is there. Is there. Look at ay, hoy. Hello, sir. Hoy. Ipang ihawan ta mo ron. Ha.
Paihaw mo? Ha? Paihaw mo? Ha? Paihaw mo? Ha? Paihaw mo? Ha? Ha? Paihaw mo? So, this one for Jandel, guys. For Jandel. Look at my chicken's crazy. It's very... Joy, where you take shower, Joy? Joy, Joy. 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 Look at Joy, Joy, they take shower.